Gidusog ngadto sa Committee on Commerce and Industry sa sangguniang panlalawigan ang Cebu Provincial Investment and Economic Code of 2026. Gipangamahanan ni Bukal Lakambini Reluya ang maong ordinansahon aron may makalambigit ang pribadong sektor sa pagpalambo sa ekonomiya sa probinsya. Sa higayong maaprubahan kini, tugutan ng Kapitolyo nga makaabag sa pagbatog og investment sa mga kalungsuran o component cities alang sa maayong kahigayonan ngadto sa mga sugboanon. Gikan kini sa pagbaton og maayong pagtrabaho ug mosangpot pa sa pagpakusog sa patigayon sa lokalidad. Ipatuman namong ordinansahon ang pag-establish sa Cebu Provincial Investment and Economic Office aron mapakusgan pa ang Enterprise Economic Council. Ubos sa mambuatan, mangunay sila sa pagpatuman sa investment promotions, pagingusog sa public-private partnership ug joint investments. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.